ati sikken kompen ki sambi ati nemmen dore nanki ati sare dungi be ati nuninki ati tuken kanni ati rame mare mira ati min Allah annabi Muhammad kuma mata binu go kama mana ta Allah Muhammad to salam anan wara gadu gule kan bannan ma kan daga no kan su kuma ati gena wa ma do barka do kan rondo ke ndi o kama mana anan wara gadu gule ku jamane male kana tangi mi ana tanga akli bu mana tanga jibu mana tanga fanga bu mana tanga jarabi ngana tanga konno mana tanga sirip bu anu makangi sutando ko anu makana kandando ko katang anu makasani jemo ado ko maduto anu medran no urondo ke ngi wa mama annabi Muhammad ko ma faare ngam wala ta Allah Muhammad karo sara na waraka bo ampayre ni no ko be mina yoro mun kara o yoro de fle ya mina yani kara ko muma le premier testament mino yoro de kara c'est-à-dire dina c'est béni au début dina c'est béni follow musulman et amma ko pharaon musulman la religion des pharaons musulmans pharaon ka dina musulman pharaon ka dina chrétien beno yoro de kan sisan no ata su ati sa ren qasu ati ni umma ati ra memare ati mate yelu ati batiri ati ba ati kalle ati sammenni ati jeru ati daru ati mpiru ati nemmen doren nanki ati sare ndungimbe ati niunenki ati munkine ati kalle ati munkine ati ma ati kalle nti ati yeli ati nde ati nasu ati su ati rienyu ata sire ati kalle ati sare ati simpanti mbare ati salbe ati sammensa ati bunniuna ati ni ati salle ati ni ati khare ati sagiyawo ngosi sa donc nano de kapa ali kumi nya fawe tukumna nunu mena irola amma mako ukadina pharaon ukadina sera meno riga wa sisa no akonya be tukumna ni yayi sisa no komi nunu mena olu de fle sabambire ninye ale de nana anna maha mande parce que pourquoi aller wa valle ma baba ifa to ma baba donc ou ba fo na c'est pour cela bamana mu fe wa fo na amba fo mba na mba ka bonda parce que demuso de do donc tout welema parce que le mawe mais ou fa troma donc oui le troma donc ou fa no ba troma ma donc baba bo fo de o to ba fa le baba ala kira baba donc nié ma fana ala kira metunka oui donc parce que oui ma fra le ka parce que fa ni ba de ka kuflan fla fa ka bere ba bula na ka kufla ba ka kuflan ba ani ba dum ni bolo mum ba ko o de donc umu nani fangat la le ndu mo nani ni wonche fangat le lo e uno nani ni nyonche kala benet parce que mi yaye ali de tunkai magani tunkai mande nye fare jelu wafo ni wa amba ko jelu ye uba jelu ako abako ko jelu ya le diundi mais nyamakala o magani maganko kale ali jari nyamakala wi ati malla nyanka nyamakala ya ali jari parce que ali taille ali rôle il est comme le donc ka fangat la hakli ali tadi ali de hakli ali hakli le fat magan fangani annabi du me fangado donc à la fin rende mais mina idola ali non seulement rende en plus dina pharaon ka musulman ni pharaon ka chrétien cheni muso sabinu moriu domau moriu prêtre ubeka tunga muso ya ledi
ale de y'a bɛɛ cɛ ni muso faralen ɲɔgɔn kan an na u ka fɛn na ale de don donc nana ale ye kɛlɛ boloda bɛɛ ka ɲama de ye donsow b'a fɔ mun na donsow b'a fɔ ko donsokuntigi cɛ tɛ muso don ale de don ale de ye donsokuntigiw ka muso ye diina kɛlɛda cɛ ni muso bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a kuntigi donsokuntigi ale de don u b'ale de surnommé tous les donc ale de ye donsokuntigi ye n bɛna mana yɔrɔ la pour que ale de donso kɛlɛkɛ kurudenw cɛ ni muso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kuntigi y'ale de donc diina sira la muriw ni même le pas u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ka kuntigibaw o ye nana o ye Anna de y'a ye u ye fanga tila de fanga tilalen de don donc u tɛ se fo n'u bɛ fɛn fɛn kɛ fanga tilalen de don k'a labɛn net u ni ɲɔgɔn cɛ k'a équilibrer u b'a n'u faw dɔrɔn de bɛ sanfɛ donc jata o y'u ba de ye o y'u ba de o yɔrɔ de filɛ n ko n kana yira u la a filɛ o yɔrɔ de filɛ n'i y'a ye Anna de filɛ chrétiens mun bɛ chrétiens kan na jɛman mun bɛ chrétiens kan na o de filɛ i y'a ye prêtres bɛ fɛn jɛman mun don u bɛ neri papillon jɛman mun don u kan na o de filɛ a filɛ Anna de la ni tun filɛ n bolo nin ye a ma kɛ ka kaburu dinga mun tun bɛ a tun bɛ lale mun kɔnɔna na a ka sabaka kɔnɔna na o de takumace filɛ donc fɛn na prêtres sabiw prêtres ani moriw ani fɛn bɛɛ Anna de y'a bɛɛ kuntigiba ye Anna de y'a bɛɛ kuntigiba ye a bɛɛ kuntigiba ye Anna de awa n'i y'a ye fana fɛn fana a bɛɛ kuntigiba ye a filɛ donc ale de filɛ Nana u b'a fɔ ko Nana Ture aw k'a ye ko parce que k'a ka takumace yira u la sa bolo kan ka se k'a yira la u k'a ye mun don i y'a ye a ka takumace filɛ voilà a filɛ symbole nin ka fɔ ale de y'a bɛɛ kuntigi ye kɛlɛbolo donsow b'a fɔ mun ma ko donsow bɛɛ ba ale de ye a bɛɛ kuntigi ye cɛ tɛ muso de don diina fana na moriw ni sabiw u bɛɛ kuntigiba muso de don Nana cɛ tɛ k'u ba ni fabalo olu de don ale de donsow ka kuntigi donsow ka symbole de filɛ ɲi de filɛ sa ka symbole donc donso kuntigiba muso de don cɛ tɛ k'a yira u la donso kuntigiba muso de don cɛ tɛ n ko n k'o de yira u la ani fana ka se k'a dɔn Mali n ye ko kelen n y'a f'u ye parce que kara de b'an kara ɲama a filɛ an mamakɛ fɔlɔ a ka kaburu filɛ ɲama de filɛ saya ɲama a ka kaburu de filɛ i y'a ye aw b'a fɔ mun ma ko sunsunbere ale de filɛ a kɛrɛfɛ a ka kaburu de filɛ ɲama de filɛ n'i ye ni ta ɲama de filɛ a t'i jɛ a ɲama t'i jɛ o de y'a to mɔgɔw bɛ kuma fɔlɔ u b'a fɔ la ko Imam Dicko ko monsieur Imam Dicko RMC mɔgɔw olu bɛ se ka sɔn olu bɛ se ka sɔn nɔgɔya dɔ ma ka tɛmɛ monsieur Dicko ma parce que monsieur Dicko ale mɔgɔw taara ka a tanga fa bara u taara ka taa mɔgɔw faga mɔgɔ minnu nana ka kɛ ka fɔ u bɛ taa ale tanga fa bara mɔgɔ u ye militaires bila ka taa olu faga fa bara ni Dicko n'a ma nin fɛsɛfɛsɛ a ma fɛsɛfɛsɛ k'a tiɲɛ don mɔgɔ minnu don u ka ɲangari ɲamani hali a fu fa fu u b'a ɲama u ni ɲama a bɛ fɔ fu nɔfɛ hali u ni ɲama a y'a ɲininka a b'o dɔn hali u ni ɲama
O de ɲama de filɛ maliyɛnw nɔfɛ ni ɲama de filɛ a nɔfɛ ni ɲama kabiri Amadu Tumani Ture ni ɲama de b'a nɔfɛ nin ye ni ɲama de ye nin ye n'i y'a lajɛ an mamakɛ fɔlɔ a ka kaburu ɲama de filɛ ni ɲama parce que Gabiri Amadu Tumani Ture an bɛ ɲama de b'an kɔ o ɲama de filɛ an kɔ Gabiri Amadu Tumani Ture parce que militaire minnu bɛ sa la u b'anw de lakana u b'anw de kɔlɔsila anw b'a la kasi nɔgɔ u tora olu faga Amadu Tumani Ture e ma fosi sɔrɔ k'a fɔ ko e b'o fɛlɛfɛlɛ k'o dɔn k'e bɛ t'i sigi k'e bɛ ɲafa ye olu ni e tɛ se k'olu ni ɲafa olu hakɛ ɲama de wili Amadu Tumani Ture kɛ k'a gɛn ka bɔ fanga la awa IBK nana olu militaire u bɔra k'u faga u ni ɲama a den u ko journaliste dɔ disparaîtra ko a den n b'a f'i ye a den a affaire a liélen b'a la et opposition chef fana nana ka disparaître Mali militaire fana bɛ ka sa i ko sɛ ɲama ni ɲama de filɛ an mamakɛw b'a dɔnkili da fu la o a ɲama ni ɲama i kɛra couleur fɛn fɛn ye i kana kɛ n'i kɛra hadamaden ko ni ɲama a t'i to donc ni ɲama t'i to ni ɲama tɛ IBK to awa ni k'i ko n'a ma nin sama fo IBK mɔgɔ minnu don a ka dɔn nin dɔnni ka nɔgɔ gouvernement tun tɛ yen Bubu Sise kelen de tun don ani IBK donc Bubu se ka décision n'a ma IBK la bɔ a kalama donc mɔgɔ wɛrɛ tɛ o enquête tɛ mɔgɔ 12 tɛ o mɔgɔ 2 de don u fila bɛ b'a kalama u fila bɛ b'a kalama en plus ka i ye malidenw i ye kisɛ ti malidenw de la maa ma i kisɛ ti malidenw na i ka kan ka taa an mako tɛ k'a fɔ i élu la constitution ou bien i ka kan ka taa IBK ka kan ka taa a sɛbɛnnen bɛ Turamaga u y'a sɛbɛn de IBK bɛ taa a diyara ye a ma diya ye o a bɛ taa n kɛlen ka minnu yira k'a yira k'a fɔ ninnu i ka fanga u bɛ se ka buruja minnu bɛ nali dɛmɛ la c'est pour cela parce que ale ye diina ale de ye diina cɛ tɛ diinaw bɛɛ ka kuntigi muso de don wa an b'a fɔ mun ma moriw ni pɛrɛtɛw ni fɛn muso de don Anna de don diina bolo kɛlɛ ani kɛlɛbolo bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a kuntigi muso de don Nana Touré u ka fanga tilalen don naani c'est comme il y a le roi a conscience ye ma donc n'i bɛ fili donc u tɛ fosi kɛ tiɲɛ u bɛ tiɲɛ dɔrɔn de kɛlɛ awa mɔgɔ nana k'i b'i sen don a la u b'a buruja Salif i jɔ Salif y'a dan a y'a dan n'i y'a labɛn a b'a fɔ ko a bɛ ɲama nin fɔ a fɔ kiri ɲama i jɔ kiri ɲama a ko k'u ye kɔrɔbɔla jata tɛ kɔrɔbɔla muso ye kɔrɔbɔla kiri ɲama de filɛ kiri ɲama de filɛ a kan bɛ nin de ma kiri ɲama de filɛ an mama ke furafin a ka kaburu tuntun ka mɔ Egypte kiri ɲama de filɛ Salif bɛ nin de da i jɔ kiri ɲama de filɛ a ko kiri ɲama a ko k'u ye kɔrɔbɔla jata tɛ kɔrɔbɔla muso ye kɔrɔbɔla jata tɛ kɔrɔbɔla danbe ye kɔrɔbɔla jata tɛ kɔrɔbɔla kɛmɛ burama a ko mɔgɔ y'a kɔrɔbɔ a tigi sumayara i ko gilasi kiri ɲama tɛ kɔrɔbɔ nin de filɛ o de y'a to n y'o de fɔ minnu b'a fɔ la ko Imam Diko ni mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ min i sera inflexible a b'o dɔn a y'a ɲininka a b'o dɔn n'a ma nin se il faut que minnu ni tura olu k'a dɔn kaba y'a se ka fɛsɛfɛsɛ minnu don k'a seko damayɛrɛ olu ka nɔ min na hali fu fa fu u b'a kiri ɲama fofo hali fu fa fu u b'a kiri ɲama fofo o de kara filɛ Mali nɔfɛ parce que militaire minnu bɛ sala u b'anw de tanga la o de y'a occidentaux o de y'a kun tɛ tulonkɛw ka militaire parce que olu ka ɲama de b'a la mɔgɔ min b'i kɔlɔsi n'a sara il faut que mɔgɔ min b'i kɔlɔsi k'i tanga a ɲama de b'a la u bɛ se k'i ka fanga bɛɛ buruja a kɛra k'i yɛrɛ sɛgɛn minnu b'u nɛgɛnna k'a fɔ u b'u ka fanga buruja i kɛra siya fɛn fɛn ye u b'a buruja mɔgɔ minnu b'a appuyer u b'u ka fanga buruja ani n bɛ kelen fɔ aw ye kongolokɛ dɔ de 2007 2008 an bɛ kafe la
ay kuma ambe café la ambe ani ñogon soro ye ambe café mina ani café ko mali café nana ambe baro la ne ba aye ne ka recherche na ko ma ko kale a don toujours ka foko malien ne se ka fait bon no la njatigera pat muna njatigera ngo jonyo fi ko mo ma fay kale ba ngo mu se ka Afrique bon no la tugo de aw ñere be dinga kono mali be dinga mun kono bibina mali ti se ka hara yara ko kuma te ko ka Afrique la bon no ngo jonyo fi kale ba don nyinga café mi nyina na kari sugara ke ga café la parce que kuma mun fo ko ni ema ani kaso ale beni ale ni fo que munu ta fa Afrique bon no ko lu ba don ngo ja an ja barak nyaara mu amena bibi na commencer mali be situation bi na commencer ka fam 6 ans nyinga café mi nyina na kari sugara kala parce que njate kuma de be dinga kono ko be se ka to la bo dinga kono be dinga kono ma se la bo ni miri nya don ka fo ay kuma mu fo bi mo ma do ada am mama ke uda kuma do ada kuma mama ke ka kuma do ni do ada karasi ni ka do lo ni ka doniya ni ka doniya ni ne mama ko bene ji ni ka doniya ni ji kanji parce que ji hakili de be ji da an ki ye jate ka kuma fo ni ngombe dinga kono am se ka to la bo dinga kono to am se ka nyara bo dinga kono am se ka to la bo dinga kono ya famuya ja chaje do bibi na Afrique même awa bibi na fen be extérieur ni mun be na la ka fo ku be na la ka mi na la demedo kalo pour que kasi kan churonde mo ni ya ibeka abi bambala katita mo de go ka kanata parce que félicitation na nya o ire ko be jeka o be jera o be nyela ka fo ku Amérique kele fo ka place en fana fait au place mo de ba sinsina ka fo ka kanata donc vous c'est mbande ka we srana on de parce que en mana fin buruja sisan o ya ko ya bani ani be kuma kele fo we fana wa fo ko les 9 juges yereni ala ko le serment ke yereni ala aw bitaw kaliwali kana serment aw bitaw serment ki wali kana o bitami o serment ta yo aussi aw be kuma aw ka jamana den fe be kuma nga che kandi la 99% de la population est français ne be ala dir so ko ka kandi la ntara bi magasin na parce que comme meni ke ntara bi sani ke l'éclair magasin na sani ka do nyinga saki yugu ka yurula o visil fla unu be dala ka yurula ka fo fenta konona na en plus saki mundo ye saki de do ire ka kuma donto la ni na visil nunu ni ko nya wa ko no ko ni ye an ka magasin saki de ibise ka do seulement ba ka ira mais binya yugu ka yurula ndona magasin kono soba ke tura no fa kata magasin kono ka fo ko ne ka saki ira ale ka kono na nya jugu ma fen fa mbora ntaranga sani parce que nitra magasin ambe hadu be mun harin te son ka beta parce que tellement nitra magasin o ben ko so nitle nitra magasin am mbita doron te hay mba har demi-heure to ke magasin ko 20 minutes mbita doron me munta ndar son ka beta mbi kilingile munta kata ke so pour ka bo kasika o be tutu la ngo fambe nyinga mfino ke mbora ndara so ka ke so ko vigile dal nkama ngo beke nko ne ayuru sani nka do iya ye pe ni visite to we animbe na o ba fo ko magasin sakidi c'est pas la peine ka yirula nko nya yuru ka yirula nko membe kelen kifie Farafin la traite négrier les négriers ou les esclaves négriers Farafin ma kemeni ma bisegi million ma kemeni ma bisegi million ma kemeni million ma bisegi Farafin kemeni bisegi million ulu cheka bo Farafin autumbebi est-ce que yoli autumbebi uyanga souti autumbebi au gondu d'Afrique au se ka ke Afrique tugo uka au ma kemeni ma bisegi million olu la bo Afrique anga luchi ko onyo fa ka luchi ko autumbe Afrique nga manga autumbe mi itaro lu nyinga autumbe mi ngo parce que au mama ke udido au mama ke uni o le farala ngonka au sigira ko de ko lori ka
il fara et bien la kebeni ni kakumbe ba ma kemeni ma bi c'est 10 millions les négriers esclavagistes. Vous étiez où? 180 millions de Noirs ont été déportés de l'Afrique. Autant de morts. Vous étiez où, vous, les Arabes? Si vous étiez en Afrique, vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Parce que vos ancêtres faisaient partie des négriers esclavagistes. Vous êtes sur nos terres. Ça doit être connu. Les Occidentaux n'ont pas caché. Les Blancs, ils ont fait des musées. Ils ont désavoué leurs ancêtres, ils ont fait des musées. Les Occidentaux, c'est pour cela on dit, souvent vous dites les Occidentaux, ils ont fait des musées, ils ont reconnu la traite négrière. Mais qui n'a pas reconnu? C'est les Arabes parce qu'ils sont sur notre terrain. Leurs ancêtres ont participé à la traite négrière. Ils faisaient pas de la traite négrière. Parce que ni Moumoutara, on Yaman Bouko. Ils faisaient partie de la traite négrière. C'est ça la vérité. Les Occidentaux n'ont pas cassé, ils ont fait la lumière sur leurs ancêtres. En plus, vous dites les Occidentaux vérifient toujours. Tu t'imagines? En 72, quand ils ont envoyé Apollo sur la Lune, ils ont amené le marteau et une plume pour vérifier les dires d'Aristote, qui est grec, leurs ancêtres grecs, et de Galilée, leurs ancêtres de la période romaine. Mais on allait là sur terre, ils ont fait les calculs. Il y a donc à Foucault Niabou Flabe Bolo. Olu Niaka ou Flaka Donia ou ya Frananka, ou ya Toussira ka robot Blakata sur planète Mars. Au robot ni les Américains ça atterri. Ils vérifient. Ou ka kobe ou mo wake ou go faire fort. Ou beta ayuyu ka tiana akalumbo nyona. Ou mo wake batula. Anta mo wake ou batula. Anta mamaka ou batula bi antu batula sini. Anti se ko horoma so ambu bonnet dron les so. Parce que nan tuma mamaka ou batula, ibe ka afle ni toro mun antu ni nasigala. ATT ere tu na fanga so. Parce que ATT ka fanga yi nana ni jamfa de. Alpha Omar Konate aye adima mo de jamfa. Parce que nous la candidat tu ka ka bo adima na ay adima mo de jamfa. ATT hari parti te mo mo ko ke président. Ay adima mo de jamfa. Mali ni to te kelene. Mali kono fanga ni ye jamfali ke ibi sika ke atlela. Mali jamfali jamana o te kele ibe jamana mo ado I mama ko bora no jelu bada suni tle jelu bi mandenko jali afo. Donc nan ka saria il faut kan ka mo la do munumbe manden jelu be mo fura kala mais parce que we fait fort akera ou abinake an kana ra nyere sigala akera ou abinake adiara nyama dienye we fait fort akera ou abinake konko de fawi ngungu fana ko de fo katle hera jaya ati siken kompen ki sambira ati nemendo re nan kati sare ndungi ati ni munen kati tuken kanena ati rame mare mera ati ni annabi muhammad ko mama fare tabi no ko xamana ta allah muhammad sallallahu anana wara ko dugule kan banana kan ne kan kan sukama o ku jamane mari kana tangi me tanga klibu na tanga dibu na tanga fanga na tanga jarabi na tanga klibu na tanga dibu na tanga jarabi na tanga seribu na tanga ta kalimbu anu mo ngi so anu ko anu mo nan ndu bata anu mo jumaro ko mari tunga be